Okay. So boleh tak siapa ni, which group untuk ni dimension ni? Okay, boleh share tak you punya screen? Yang ni group apa? Group 1. Nampak tak Madam? Okay. Nampak? Okay, so question yang as for the maximum area, dimensions of maximum area, so maksudnya dia extreme problem yang kita kena cari equation differentiate equals to 0 untuk find the value. So in the question dia bagi 1000 meter in length. So maksudnya itu adalah parameter. So saya equate 1000 meter equal to 2 length plus 2 width. Then saya derive the equation to find the equation for length, which is 500 minus W. And then saya guna formula area, length times width, dan masukkan equation length dengan 500 minus width times width. And then saya dapat 500W minus W square. Saya differentiate, dapat 500 minus 2W, and then saya find the W punya value, which is 250 meters. And then actually the 250 meter kita boleh masukkan balik dalam equation length, which is 500 minus W. W kita masukkan yang 250 meter kita dapat tadi, dan dapat length equals to 250 meters juga. Jadi dimension is 250 meter times 250 meter. Okay. Alright. So the rest you dapat tak dimension kita 200 times 250 times 250. Okay. Okay, actually you ada dia kata apa, rectangular plot kan. Tapi kalau this is you punya apa yang kita nak buat. So kita nak fence everything ni, which is dia punya perimeter kan. Okay, perimeter ni you ada two apa ni, macam kawan you buat ni lah. You ada two side kat sini, L dengan W. Okay, so kalau kita fence kat sini, everything dia dapat 1000 meter lah. Okay, that's why kawan you ni dia come out dengan perimeter equation 2L plus 2W equal to, okay, so berapa panjang ni lah, 1000 meter. Okay, so dia dapat, okay, the apa ni, L ni, L side is 500 minus W. And then kita come out dengan you punya what is this, luas kan, okay, dia punya area L times W, and then you substitute lah, you punya L ni 500 minus W, and then kita differentiate, okay, area ni with respect to dia punya variable kat sini, which is W, okay, DAW. Okay, so you dapat ni lah 500 minus 2W. Okay, so you settle this, you akan dapat, okay, on W ni, side ni, okay, it is 250 meter. Okay, and then you rearrange lah you punya ni lagi tadi, L ni. Okay, so kita dapat 250. Okay, so you punya rectangular plot tu is ni lah 250 times, okay, tepi dia, width dia 250. Okay, boleh ya? Class? Question number 3? Boleh. Boleh. Okay, so yang itu question number 3. Okay, next is, okay, my part lah pula kan. Okay, before kita proceed pada chapter 3 tu, kita tengok question number 4. Okay, you think kat situ you ada container. Okay, volume kita tu dia bagi you equation of volume, V is equal to pi over 3. Okay, and then everything kat situ. Where R is the radius, okay, if the volume is maximum, okay, find the value of R. Okay, so you ada container, kita tak tahulah bentuk container tu you bentuk dia macam mana.
but we have the equation of volume. Okay, so now, I nak share macam ni je. I share I punya whiteboard lah. Nanti kalau mana, this is kelas, oh dia bukan kelas Ainul, sorry. Kejap I banyak kelas I dah lupa dah. Ada satu kelas tu I kena guna Jamboard. I tak ingat hari apa tu. Nanti I kena tengok balik. Okay. Okay, so kat situ dia kata what is the value for R? Okay, if kita punya volume maximum lah. Kenapa whiteboard I ni tak ni lagi? You nampak tak whiteboard I ni? Nampak. Okay, so dekat sini kata okay, you punya volume is V is equal to pi over 3 and then R square plus 36 times dengan 12 minus R. Okay, so now kita nak cari R kan? Okay, which mean this is extremum problem. Okay, so you kena cari V prime lah. Okay, and then kita cari berapa you punya the possible value for R. Okay, R ni is equal to berapa? Berapa unit ni? Okay, so kat sini tak ada unit lah. So berapa unit? Okay, sentimeter ke, meter ke? Kita tak tahu. Okay, now, okay, how can you differentiate this class? Okay, kita expand dulu lah kan. So V is equal to, okay, pi over 3. Ini you dapat apa ni kalau you expand? 12 R square minus R cube plus, okay, these two ni kalau you dapat apa? 432. Okay, you dapat 432 minus 36 R kan? Okay, and then kita cari ni lah V prime, okay, the first derivative untuk kita cari nilai R nantilah. Okay, so you ada pi over 3. Okay, R kita berapa ni? 24 R minus 3R square minus sorry, yang ni 432 kan? Okay, yang ni tadi kelas. Okay, so yang ni tak adalah 0 minus 36. Okay, boleh tak? And then how to find R? So everything ni you is equalkan dia dengan 0 lah. 24 R minus 32. 3R square minus 36 is equal to 0. Boleh? Okay, now what is the value for R? Okay, this part bawa di sini jadi kosong. Everything ni you bahagi 3 lah. So I dapat berapa kat sini? I dapat 2 and 6 unit. Okay, boleh tak? Yang ni nanti you simplify, you akan dapat everything you divide by 3 lah. So you dapat 8R minus R square minus 12 kan? Is equal to 0. Okay, boleh yang ni? And then kita R is equal to and 6 unit. Okay, this is the possible value for you punya ni lah, radius for you container tadi. So kalau kita fikir logically, radius 6 unit ni akan bagi you maximum volume, betul tak? Okay, makin besar you punya radius, makin banyaklah kita punya volume kan, makin besar kan. So how can you prove with the mathematical theorem in extremum problem? Okay, actually you kena tengok second derivative test. Okay, so for the second derivative test, dia kata apa? If V double prime of, okay, so kita punya variable is R here, less than 0, which mean dia akan bagi you relative minimum kan? Betul tak? Ingat lagi tak? Kalau you ada V prime R, okay, is greater than 0, dia akan bagi you relative maximum. Okay,
Ingat lagi tak? Yang ni, second derivative test. Okay, so you ada R kita 2 and 6. Okay, and then you gantilah dekat you punya second derivative. Okay, dan ni untuk kita prove which R inilah is either 2 or 6 yang maximum or minimum. Okay, so now kita buat V double prime. Okay, so the second derivative kita dapat apa ni kat sini kelas? Okay, actually I ada pi over 3. Okay, so this part I dapat apa? This is 24 minus 6. Okay, boleh tak? Yang ni. Okay, so I ambil daripada sini lah. V prime R. Okay, so this, okay, you akan dapat ni V double prime. So I simplify this, I akan dapat apa kelas? 24 over 3, I akan dapat 8 pi minus 2 pi R. Okay, boleh This is saya punya V double prime. Okay, now you ganti you punya R ni lah. So V double prime R kita 2 units. Okay, is equal to 8 pi minus 2 times 2, 4. Okay, 4 pi. Which is you ada 4 pi. And then this is greater than 0 kan? Sorry. Itu tak. Kat sini kalau kita greater than 0. Ya Allah, I tulis pun dah salah. Okay. So kalau V double prime R is greater than 0, dia akan bagi relative minimum. V double prime R less than 0, dia akan bagi relative maximum. Okay, ni salah. I tukar I punya ni, sign ni. Okay, boleh guys? You tengok balik you punya tu. Tengok I pun kadang-kadang dah lupa dah. So kat sini, greater than 0 you akan dapat relative minimum, less than 0 is relative maximum. Okay, yang ni ingat balik. Okay, so kat sini you dapat is greater than 0, which mean dia akan bagi minimum volume. Okay, boleh tak? Okay, I punya sign tadi tertukar kat situ. Okay, kalau greater than 0 is relative minimum. Okay, kalau less than 0 is relative maximum lah. You tengok second derivative test tu. Ini I punya symbol salah tadi. And then you ada V double prime. Okay, satu lagi kita ada 6 lah. So you ada 8 pi minus 2 timeskan dengan 6. Okay, 12 pi. So which is you akan ada negative 6. 6 ke apa ni? Sorry, negative 4 kan? Okay, so you ada negative 4 pi lah. So negative less than 0. And then it is maximum volume. Okay, boleh ke kelas macam ni? Doktor, memang kita masukkan, kan kita dapat R tu 2 dengan 6 kan? Yes. Kita memang masukkan dalam equation yang second derivative kan? Kita bukan masukkan yang original punya, yang first tu. Tak, sebab yang ni kita nak tengok which which radius yang akan bagi you maximum volume. So kita kena what we call this, kita kena prove dengan second derivative lah. Oh, okay. So kat sini second derivative test yang akan bagi you relative maximum atau minimum kan. Okay, so kita test dengan ni lah. So kita nak prove dia, and then therefore therefore R is equal to 6 lah untuk maximum volume. Okay, boleh tak? Boleh ke? Yes? Boleh. Okay, otherwise, okay, let's say macam kawan you cakap tadi, kalau kita masukkan dekat you punya volume ni pun, actually nanti you boleh compare kan? Boleh jugalah. Ini maksud I. Okay, so kalau you ganti R kat sini pun,
Okay, for me kalau you buat is either you guna second derivative test ataupun you guna yang ni. Okay, so kita memang obviously kita akan nampak beza dia lah kan. So kalau for me I terima je lah. Is either you guna second derivative test ataupun you guna original equation ni. Mana-mana lah, boleh je. Okay, boleh tak? Boleh ke kelas? Boleh. Boleh. This is Boleh. question number 4. And then the last one is, okay, I nak tengok yang ni, profit ni. Okay, so kalau untuk profit, you tengok you punya question kat situ. Okay, the problem is a chemical manufacturer sells HPMC. Okay, dia jual pada harga berapa tu? Okay, so kita ada price per unit. Okay, ni price per unit is dia jual pada harga 100 kan? 100 ringgit. Okay, so untuk satu unit lah. Okay, if the daily production of cost for X unit, okay, so dia bagi you equation C of X. Okay, this is the cost of production. Okay, so itu equation kita. 50x plus 0.0025 x squared. And then the daily production capacity is at most 7,000 unit. Okay, which mean kat sini kita ada interval lah 0 to 7,000. Okay, so this is maximum Okay, maximum number of production lah, maximum unit. Okay, how much unit must be manufactured and sold daily to maximize profit. Okay, sekarang kita nak dapatkan profit yang maximize. Okay, so from here, this is the cost price. Okay, this is the you punya cost of production. So, how can you calculate profit? Okay, profit actually is equal to price minus cost kan? Okay, betul tak guys? Okay, profit is price minus cost. Okay, kalau I jual X unit, okay, so what is the profit punya equation? Okay, so kita ada P of X is equal to, okay, price per unit, which mean I ada 100 times X, okay, minuskan dengan the cost of production for X unit. Okay, so I minuskan dengan C kat sini lah, C of X. So I ada 100,000 minus 50X minus 0.0025 X squared. Okay, boleh tak yang ni kelas? Okay, this is profit for X unit. Okay, boleh ke? And then I settlekan yang ni lah. This dengan this. So this is you punya production, profit punya equation lah. Profit per unit. So I ada 50x minus 100,000 minus 0.0025 x squared. Okay, boleh ke sampai sini? I punya profit equation ni. Boleh. Okay, so now, okay, rather than 0 and 7,000, okay, kita cari berapa kita punya ni lah, X kan? Okay, what are the possible value for X ni? Berapa lagi production unit yang you boleh buat, okay, yang kita boleh generate from this profit. Okay, kalau you cari P prime X. Okay, so this is extremum problem. So you ni lah, differentiate this. Okay, you dapat apa kelas? You akan dapat 50 minus, okay, this part 0. And then you dapat apa ni? Negative 0.0050 kan? X. Okay. So P prime X is equal to 0. And then, okay, apa lagi possible value untuk X kita? So this part minus divide by this. Okay, yang ni bahagian ni kita dapat berapa? 10,000. Okay, boleh kan?
Okay, so other than 7,000 unit, so kalau you tengok profit punya equation, you akan dapat critical point which is 10,000. Okay, yang ni kita ignore lah. Kita ignore. Okay, since dia exceed limit kan, exceed maximum production unit. Okay, boleh kan? Okay, so 10,000 ni kita tak consider lah, since dia dia beyond you punya interval. Okay, now so berapa banyak yang you nak jual kelas? Berapa banyak yang you nak produce, and then berapa banyak yang you nak jual lah. Okay, so kita akan jual pada berapa unit? Okay, so you akan jual pada berapa unit ni kelas? Dengan problem you macam ni. So berapa unit yang you ada? So sekarang yang you ada adalah you ada 0 dengan 7,000 lah. This is you punya interval kan. This is A and then this is B. Okay, so kita find the value for P, profit at critical, at end of interval. So kita nak maximize, tadi dia kata apa? Dia nak maximize profit kan? Okay, which mean kita ambil ni lah, 7,000. So kita akan jual 7,000 unit. Okay, so how much profit yang you dapat? You ganti balik dekat you punya profit equation lah. So P of 7,000 is equal to, okay, so kita jual RM100 untuk 7,000 unit. Okay, minuskan dengan yang ni lah. Okay, so you ada 100,000. Sekejap, salah I buat ni. So I punya ni, sorry. Okay, yang ni yang kita dah simplify tadi. So you ada 50 times kan dengan apa tadi ni, 7,000 minuskan dengan 100,000 minuskan dengan 0.0025 and then 7,000 square. Okay, so berapa profit you dapat kelas? Sure. Okay. Kita tengok. Okay, so yang ni dapat berapa kelas profit kita? Ni kita dapat berapa profit kat situ? 100 to 27,500. Okay, so this is you punya profit lah. Okay, boleh tak? Boleh tak kelas untuk problemnya ni? Okay, you generate profit lah equation. Okay, so ada nak tanya tak yang ni? Untuk ni, profit ni. Boleh tak? Boleh. Okay, so this is the last question lah untuk you punya chapter 2. Okay, so everyone dapat sama ke yang ni? Kita jual pada 7,000 unit lah. Okay, boleh ke? Okay, so kalau you tak ada problem this chapter 2, okay, I'll proceed pada chapter 3 lah. Okay, now chapter 3. Okay, kita proceed pada exercise 3.1, question number 1. Boleh tak? Question number 1. Okay, group siapa ni? Group Erin eh? Okay, Erin, you share your punya screen. So for number 1A, integrate 5x square minus 2x plus 1. So 5x square plus dapat 3, bawa 3 pergi bawah, minus 2x square, bawa bawah 2 plus 1x
to the power of 0 plus 1 jadi x over 1 plus c. And then tulis balik 5 over 3 x to the power x cube minus boleh cancel off 2 minus x square plus x plus c. Okay, actually yang ni dia direct je. Okay, you differentiate each term one by one. And then you punya power ni akan increase 1. Okay, so yang the second term ni you cancel lah 2 and 2. Okay, so the rest sama tak? Sama. Okay, so question number 1 ni actually direct lah. You integrate by term lah. Okay, one by one. Okay, thank you Erin. Okay, question B. Me, madam. Okay. Nampak tak, madam? Okay. Boleh tak you zoom? Ini yang you punya Jamboard ni kan? Kejap, kawan-kawan. You all semua guna Jamboard ke? Kelas Jamboard. kalau you guna Jamboard, maksudnya seorang je lah share screen, nanti kita boleh proceed je kan? Boleh tak? Boleh, madam. And then, okay Alif, boleh tak you zoom in? Zoom in jap. Ada tanda plus ni? Tu. Okay, madam nampak, madam? Nampak? Okay. Untuk exercise 3.1 1B, so dia suruh integrate function t to the power of 3 plus 4t square minus 1 over 2t cube dt. So saya buat first saya bawa yang third term tu, t cube dia bawa naik atas akan jadi t to the power of negative 3. Then saya integratekan untuk setiap term. So first term saya dapat 3 to the power of 4 over 4 plus 4 over 3 to the, t to the power of 3. Lepas tu negative t to the power of negative 2 over dengan negative 4 sebab 2 times dengan negative 2 dapat negative 4. Then saya simplify dapat t to the power of 4 over 4 plus 4 over 3 t cube plus 1 over 4 t square plus c. Okay, sama tak kelas? Okay, so the first, second term tu you boleh directly integrate. Okay, so the last term tu you ada 1 over 2. Okay, actually this is the constant coefficient kan? And then you move t cube tu, you pergi jadikan dia numerator. So you ada t to the power of negative 3. Okay, and then baru you integrate lah. Okay, so the third term the third term you akan dapat 1 over 4 and then t to the power of negative 2 you bring to denominator kan. You jadikan dia denominator semula lah. Okay, so dapat tak? Sama kelas? Ni 3.1b? Sama. Sama. Okay, next. Alif, boleh pergi sebelah je kan? Ni. Boleh. Jap. So, siapa punya part pula? Saya. Kalau kita yang ni dia lagi okay lah, since kita tak tunggu lama nak share you punya screen kan. Okay, number 3. Saya. So I then integrate 2x to the power 7 over 5 plus 3 over x to the power 1 over 3 minus 4. Lepas tu saya integrate dia x 7/5 tambah 1 over 12
12/5 tambah 3x x 1/3 tu saya bawa ni atas, so jadi negatif 1/3 tambah 1, so over 2/3 and integrate 4, kita dapat negatif 4x. So saya simplify je, kita dapat 5/6 power 12/5 plus 9/2 to the power x 2/3 and minus 4x plus c. Okay, actually yang ni simple je. Actually you integrate again term. Okay, each term you integrate one by one. So you tengoklah the second part ni, the second term ni. Okay, dia kuasa 1/3 tu, okay, denominator, okay, you bring it as numerator. So kita tukarlah tanda dia jadi negative sign kat situ. And then the third term is constant. Okay, you integrate constant, you akan timeskan dengan x lah. Okay, boleh ke kelas? Sama tak? Sama ni? Sama. Sama ada. Okay, next. Saya. Kejap. Kenapa I punya skrin ni dia macam bergegar? Okay. Alright. Okay, question. Okay. Okay, Nur Ain. Untuk soalan D ni, question dia 4 square root y power 3 minus 5/2y power 4 minus 3y. Okay, first kali square root tu saya jadikan dalam fraction 1/2. Lepas tu negatif 5y power negatif 4 sebab saya bawa naik y power 4 tu. Lepas tu sama dengan negatif tolak 3y square over 2. Ni saya dah integrate siap-siap. Lepas tu 4y 3/2 plus 1 akan dapat 5/2. Lepas tu integrate dia 5/2 over 5/2 then plus 5/6y power 3 sebab bila integrate dia tu negatif 3, negatif 4 plus 1 akan dapat negatif 3. Lepas tu negatif 3 tu kita bawa turun dia akan darab dengan 2, so sebab tu dapat 6. Lepas tu negatif 3y square over 2 plus c. Dan sekali kita simplify 5/2 kita darabkan dengan 4. Jadi 8/5y power 5/2 plus 5/6y power 3 minus 3y square over 2 plus c. Okay, siapa Ain? Actually, okay, you punya solution ni betul lah. Cumanya I nak tegur cara you tulis. Okay, once you, maksudnya bila you integrate, once you punya power tu plus 1, okay, dy ni dah tak ada. First, second, third. Okay, third line dy ni dah tak ada. Oh, Okay, and then selagi you belum integrate, you punya apa, integrate sign tu, kalau student I dia kata apa, macam ikan keli tu, ni lambang macam ikan keli tu, integration tu, dia ada lagi. Which mean the second one tu, okay, the second line tu masih ada you punya integrate punya sign tu. okay. And Lepas then tu bila dah start tambah tu dah hilang. itulah, and then you punya dia bercampur-campur dah. Actually, this part you simple kan, okay, this part I faham lah ni, the second part ni, sorry, the second line, the first term ni 4y kuasa 3 1/2 ni I faham lah, you buat yang square root ni kan. Okay. Tapi yang ni dia dah bertambah pula. Maksudnya kat situ ada part yang integration, ada part yang you dah ada part yang simplify. Dia macam tu. Kiranya yang second line tu saya buat tolak 3y je lah dulu, tak perlu integrate lagi. Okay, cara tulislah cara tulis kat situ. And then once you punya power tu form integration, dia dah plus 1 and then you divide by dia punya power tu, okay. Dy ni semua dah hilang. Oh, okay. So yang ni I tegur, tapi siapalah, the rest pun sama.
I takut kalau ada lecturer yang a bit strict, memang dia akan tolak lah ni. Dia macam tu. Kalau macam I kadang I kena tenung dulu apa yang dia cakap sebenarnya. Dia macam ni lah, macam yang you punya ni dia bercampur-campur. Ada yang you simplify, ada yang you dah buat integration. Kiranya kalau macam dah tak ada dy, kita plus C je kan? Yes. Okay. Thank you Doktor. Yang the third line ni dah tak ada lah, kena plus C. Oh, okay. Okay, so the rest kena tengok macam mana cara you tulis. Okay. Okay, so this is 1D. Okay. So the rest sama 1D ni. Okay, now kita proceed pada question E. Okay, next. Saya madam. Doktor. Okay. Okay, mula-mula x to the power 1 over 3, kita masuk dengan x plus 4. Dan kita dapat x to the power 4 over 3 plus 4x to the power 1 over 3 dx. Then integrate power tu tambah 1 and then bahagi dengan 7 per 3 tambah 4x 4 per 3 per 4 per 3 tambah c. And then kita akan dapat 3 over 7 x to the power 7 over 3 plus 3x to the power 4 over 3 plus c. Okay. So yang ni dia product of two function. Okay. So you expand dia. Okay, so yang ni you expand and then you integrate. Macam ni dah tak ada lah. Since dah ada power kita dah plus 1 and then you everything you divide by you punya power, so dah tak ada dah tanda tu. Tanda integration tu. Okay. So, okay, yang ni direct lah actually. You expand and then you integrate each term. Okay, thank you. And then question F. Okay. Okay. Okay, thank you. Safwatul. Okay, so you punya the original equation you do, okay, actually you divide kan, so you ada quotient kat situ. Okay, so everything dekat numerator you divide dengan set t, okay, and then you minus lah t to the power of 3 tu 3 minus half, and then yang the second term tu 1 minus half kan. Okay, so you dapat yang ni lah. Okay, first, second, third. Okay, dapat third line tu kita integrate with respect to t. Okay, so you simplify apa you punya division tu, number kita kat sini. Okay, lastly you dapat tu lah. Okay, sama ke kelas yang ni? Okay. Okay, next.
Saya doktor. Alright. Okay, so first kat sini dia bagi 3/2 x squared minus x. So 2x dalam bracket kuasa 3. So first kita kena 2x tu kuasa 3. So aku dapat 8x kuasa 3. Lepas tu kita kena darab dengan 3/2 x squared minus x. Kita akan dapat 12x to the power of 5 minus x to the power of 4. So saya integrate nanti akan dapat 12x to the power of 6 over 6 minus with 8x to the power of 5 over 5 plus c. So nanti 12 tu boleh bagi dengan 6 akan dapat jawapan akhir dia 2x to the power of 6 minus with 8x to the power of 5 over 5 plus c. Okay, sama tak kelas? Okay, you expand dululah 2x cube tu. Okay, you dapat 8x cube and then kita expand lah. So you akan dapat 2 terms. Kita integrate term by term. Okay, boleh ke ini? Okay. Boleh. Okay, boleh. Okay, next question F. H. G, H. Okay. Saya doktor. Okay. Okay. Mula-mula saya pindahkan yang dekat bawah ni y power of 6 saya letak kat atas, jadi dia jadi y power negative 6. Lepas tu saya expand yang 7y power of 3 minus y, saya expand dia jadi 49y kuasa 6 tolak 14y kuasa 4 tambah y kuasa 2. Lepas tu saya darab dengan y power negative 6, jadi dia jadi 49 tolak 14y power of negative 2 tambah y kuasa negatif 4. Jadi saya integrate semua, dia jadi 49y tolak 14 per y tolak 1/3y tambah c. Okay. Sekejap. Siapa tadi? Nurin. Ya. You tengok the second last ni, the second last line. Okay. You dapat y to the power of negative 3 over negative 3 kan? Okay, so the last part ni tinggal ni y cube. Actually dia y over 3 y cube kan? Ya. Okay. Okay, so the rest, Tapi doktor nak tanya, ya. kalau soalan ni kita boleh selesaikan guna substitution ke? Kita boleh selesaikan soalan ni guna kaedah integral substitution kan, doktor? Guna substitution. Actually, kalau you guna substitution, which part yang you nak jadi u? Which part Yang jadi u? 7y power of 3 minus y. Kalau you jadikan dia u substitution, okay, 7y cube minus y kan? Okay, let's say you jadikan itu, so you bila you differentiate, you dapat apa? 21y cube, kan? Betul tak? So you nak eliminate which part nanti? So for me, I tak prefer substitution sebab dia nanti which part yang you nak eliminate. Okay, basically kalau kita guna u substitution, okay, you choose variable untuk u tu, kita choose the highest power lah basically. So bila you differentiate, power akan reduce. So kita akan eliminate which term yang you punya y, contoh kat sini y lah, y you yang apa ni, yang kita nak eliminate tu actually is the process of you punya u yang kita integrate tu. Macam tu.
Actually kalau kat sini I tak prefer guna U substitution lah. Dia jadi complicated. Which part yang kita nak eliminate atau tak nanti. So basically dia macam ni. Basically for U substitution tu, you kena tengok function U kita boleh, once you pilih equation U, you differentiate, you jumpa lagi function yang kita boleh eliminate. Okay, kita gantikan dia nanti dengan DU. Okay, satu. And then one more thing, basically kalau dia nak you guna U substitution, okay, dia akan cakap lah, selalunya soalan akan suruh you by using U substitution. Okay, kita ada key point kat situ. Okay, kalau U substitution, nak tak nak memang you kena solve guna U substitution lah. Unless kalau dia tak bagi tahu, actually you ada method lain yang you boleh guna lah. Macam ni contohnya you boleh buat direct substitution lah. You expand, you simplify. Okay, so and then you dapat the simplest form tu. Okay, later on baru you integrate. Macam tu. Boleh tak? Thank you, Doktor. Sini for you substitution, I tak nampak dia sebab dia macam lagi crowded actually. Yes. Kalau you expand boleh juga lah actually sebenarnya. Kalau you expand this, okay, yang first, second, third line ni, kalau you ambil yang ni, you differentiate, nanti you akan dapat y to the power of 5. Okay, so you tak boleh juga eliminate y kat bawah tu. Okay, macam tu lah. Boleh tak? Siapa tadi? Nurin. Boleh. Thank you. Okay. So H, okay, yang ni dah settle question number 1. Okay, kita proceed question number 2. Boleh tak? Saya Doktor. Okay, untuk soalan ni dia nak kita integrate pi cos x tolak 3 sin x tambah 1/2 punca kuasa x dx. Jadi sebelum saya integrate, saya keluarkan nilai pi dia dengan 3 ni untuk senangkan integration saya. Lepas tu saya integrate cos x, saya akan dapat sin x. Bila saya integrate sin x, saya akan dapat negatif cos x. Dan untuk integrate nilai ni, pertama sekali saya negatif 1/2 tambah 1 akan dapat positif 1/2. Lepas tu saya purkan dia dengan 1/2. Bila dah dapat semua nilai ni, saya simplify equation tu dan dapat jawapan pi sin x tambah 3 cos x tambah x kuasa 1/2 tambah c. Itu saja. Thank you. Siapa? Sabrina. Okay. You're welcome. Sama tak the rest? Sama ke? Okay. Sama. Okay, actually yang ni dia simple je. Okay, you ada pi is the constant coefficient. So you integrate cos, you akan dapat negative sin times pi. Okay, the second term tu you ada negative 3, okay, constant. And then you integrate sin, you akan dapat negative cos kan. Okay, negative jumpa negative, you akan dapat positive. Okay, the last term 1/2 is the constant coefficient. And then ni square root of 2 ni. Square root of x, ni you bawa dia naik atas lah. Okay, so you ada x to the power of negative half. And then you integrate. Okay, boleh yang ni? Okay, actually yang ni simple je. Okay, next. Saya Doktor. Okay, Atira. Yang 2B ni dia suruh integrate secant square x plus exponential x minus 3/x dx. So untuk yang 3/x ni saya keluarkan 1/x ni. Lepas tu saya keluarkan 3 dia untuk nak senangkan integration. So secant square x ni bila integrate dapat tan x. Yang exponential x ni bila kita integrate kita kasi dapat exponential x. Lepas tu 1/x ni kalau integrate dapat ln x modulus plus c. So Okay. Thank you Atira. Okay, actually yang ni direct je lah. You integrate secant square, kita akan dapat tangent x.
Okay, exponential x, you akan dapat you punya exponential to the power of x lah. And then 3 is you punya constant coefficient, and then kita integrate 1 over x. Okay, x kita denominator to the power of 1, okay, which is you ada reciprocal kat sini lah. Integrate 1 over x, you akan dapat ln x. Okay, times kan dengan negative 3. Okay, boleh tak yang last? Okay, yang ni simple je actually. Okay, number 2C. Okay, I nak habiskan yang question number 2. So yang nanti kita pergi kepada next week punya tutorial lah. 2C. Madam, doktor, nampak doktor? Alif, okay. So untuk 2C ni, so question dia kata suruh integrate respect to x. So dia punya equation negative 4 over cos square x minus 4 to the power of x negative 3 over 2x. So first step saya integrate, saya pecahkan ikut term. So first term negative 4 integrate 1 over cos square x minus integrate 4 to the power of x minus 3 over 2 integrate 1 over x dx. Then saya simplify yang 1 over cos square x tu jadi sec cos square x. So then saya integratekan lah setiap tu, so akan dapat negative 4 times dengan tan x minus 4 to the power of x tu, dia akan dapat 4 to the power of x over ln 4 mengikut daripada ada dia punya formula. Then negative 3 over 2 times ln modulus x, ikut formula juga 1 over x tu, plus c. Then akan dapatlah jumlah dia, simplify negative 4 tan x, negative 4x over ln 4 negative 3 over 2 ln modulus x plus c. Okay, so you tengok kat sini. Okay, thank you Alif. You tengok the first term ni, you ada negative 4. Okay, you ada divide kan dengan cos square x kan. Okay, so cosecant square ni, actually 1 over cosecant x is secant kan. So 1 over cosecant square x is equal to secant square. Okay, the first part kita guna identity. Okay, now we integrate secant square x, you akan dapat tangent lah. Tangent timeskan dengan negative 4. Okay, the second term ni macam Alif kata tadi, okay, you ada formula. Actually kalau you tengok balik chapter you yang depan ni, actually dia adalah you integrate a to the power of x dx kan. Okay, you akan dapat a to the power of x divided by ln a lah. So which means kat sini a kita 4. So you ada a to the you ada 4 to the power of x divided by ln 4. Okay, the last term ni, okay, we integrate 1 over x kan. Okay, 3 over 2 is you punya constant coefficient. Okay, integrate 1 over x, you akan dapat ln x. Okay, boleh ke? Questions ni? Okay, boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Last one is question D. Okay. Me, Doctor. Okay. So the question is integrate 3x square root 3x plus 5 exponential x. So saya bawa keluar x, saya jadikan dia power 1 over 2. And then saya integrate, saya akan dapat square root 3x 3 over 2 over 3 over 2 plus 5 exponential x plus c. So 3 over 2 saya bawa naik atas, so saya dapat 2 square root 3 over 3 x 3 over 2 plus 5 exponential x plus c. Okay, actually yang ni, okay, thank you support Arina. Okay, now you tengok the second part ni, just you simply actually you ada 5 dengan e to the power of x. Okay, so yang ni you integrate exponential e to the power of x, you akan dapat dia punya exponential function lah, times dengan 5. Okay, you tengok the first term ni, you ada set 3 dengan x kan. Okay, so you separate this, you akan dapat set 3 tu actually is constant,
And then you ada x to the power of half kan. Okay, set x tu you integrate lah macam biasa, power plus 1 lah. And then you ada 3 over 2 over 3 over 2. Okay, so you punya number dekat the first term ni simplify lah. You bawa dia tukar dia punya position, so you dapat dia ni 2 set 3 over 3. Okay, copy guys. X 3 over 2 plus 5x. Okay, 5e to the power of x. Okay, so the rest sama tak? Sama. Okay. Yes, sama kan? Okay. So exercise 3.2 kita akan proceed next class tutorial. Okay, so you dah this week semalam dia tak kacau kan? Public holiday ada kacau kelas you tak? Tak. Tak okay, which mean you dah settle sampai case 1, case 2 for apa ni? Bypass ke nama dia ni? Partial. Okay, dah settle partial case 1, case 2. Dah. Okay, so tak apalah nanti petang sikit nanti I bagi you punya apa ni? Group punya ni lah. I nak allocate you punya soalan lah, exercise tu. Okay, so for now ada soalan tak kelas? Ada tak? Ada ke? Okay. Tak ada soalan? Tak ada, clear. Okay, clear. So kalau you tak ada soalan, I think that's all for today. Thank you class. Thank you, Doctor. 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 Alright. Thank you, Doctor. Okay. Siapa lagi ni? Oh ni, Daniel apa siapa lagi? Okay, alright.